салом алейкум ба ҳамаи подписчикои канали мошинбозори Қурғонтепа. Ман Бахтовар ҳастам ва мехоҳам имрӯз ба шумо видеои навро пешкашатон намоям. Дар Тоҷикистон 1000 рубли русӣ 148 сомони тоҷикиро дар бар мегирад. Видеоро то охираш тамошо намуда тугмачаи лайкро аз ёд набароред. Агар шумо дар канали ман меҳмон шуда бошед, пас тугмачаи обуна шуданро аз ёд набароред. Opel Caravan моторш 1.6 солш 1995 документош ҷад надорад, сӯзишворӣ, газ, бензин. Коробка механика, пробегаш 340 000. нархиш чанд тай? нархиш 25 000. бо савдо меша. номерои телефон 917 915 66 76 06. Opel Vectra моторш 1.6 солш чанд гуфтен? солш 1995 документош то моҳи октябр вақт дорад, сӯзишворӣ, газ, бензин. пробегаш 296 000. нархш 23 000 бо савдо меша. 23 000 бо савдо меша. номерои телефон ака 915 чанд 66 76 06. Opel Hatchback моторш 1.6 солш 1997 документош то моҳи ноябр вақт дорад, сӯзишворӣ, газ, бензин. пробегаш 377 000. коробка механика. нархш чанд? нархш 27 000 бо савдо меша. 27 000 бо савдо меша. номерои телефонтон чанд ака? 915 66 76 06. Opel Vectra S моторш 1.6 солш 2002 документош 1 сола вақт дора. документош 1 сола вақт дора. сӯзишворӣ, газ, бензин. газ простая ё еврочур? газ еврочур. Чолт
4 تا електропакет. Пробегаш 195,000. Коробка механика. Телевизорам дора. Ака наша чанд гуфтадин? 55,000 бо савдо мешохем. номераи телефонтон чанд ака? 887 78 78 05. ای اوپل چند شید اکا؟ اوپل خشبک. موتورش 1.6. سالش 1996. داکمنت 7 ماه دیگه وقت داره. سوزشوری، گاز، بنزین. کانسنج داره؟ نداره. پرابگش 310,000. коробка механика. нархш 28,000 бо савдо меша. номераи телефон чанд ака? 985 06 70 20. خریدار конкретни ба ҳамин номеро занг занед. Opel Vectra. моторш 1.6. солш 1995. документош 8 моҳи дига вақт дора. сӯзишворӣ, газ, бензин. газиш простой. пробегаш 424,000. коробка механика. нархш чанд гуфтадин ака? 25,000 бо савдо мешохем. номераи телефонтон ҳамина монам ака? номераи телефон خریداری конкретни ҳамин номеро занг задем. Vectra aка. Daewoo. моторш 1.6. солш 1994. документош то моҳи июла вақт дора. сӯзишворӣ, газ, бензин. пробегаш 252,000. коробка механика. нархш 12,000 бо савдо мешава. номераи телефонтон чанд ака? 900 93 95 45. Opel Caravan. моторш 1.6. солш 1997. документош 4 моҳи дига вақт дора. сӯзишворӣ, газ, бензин.
کانسانر دارد. کانسانرش کار میکنه. коробка механика. пробегش 230,000. нархш чанд? нархш 26000 бо савдо мешохим. номерои телефонтон чанд ака? 905 30 18 88. Hyundai Sonata. Motorش 1.8. سالش 2004. داکومنتاش دهنی ماه وقت داره. سوزشواری بنزین خالی. خدوای کارگی ماشینا یگان جاش همش ردنوی همش زاسکوی خچه بخیم جاش سپای نه اکا جون چی های رمینتا اکفا نمیشینیم صورتش گرفتم. پرابگش 186,000. ماشین کم گشتگی های. در شبیه این الکتروپاکیج صورت الکتروپاکیج هم داره. چهار تا الکتروپاکیج داره خیم. الکتروپاکیج اویناش در روز میشوند. اینی دروش اینی ریگلوف کم میشن. اینا قد میشوند. میگه جایش اتکاس کرکو اما شما الحمدلله مسلمانیم. رول سه چی میشود؟ نرخش 35,000 گفتی نه؟ نرخش 35,000 با سودو میشه. اینه رئیس بایم خوش میاد فروش. نمره تلفن چنده اکا؟ اکا در کارتون دو. 180 گشتگی خوب. 931 57 76 91. خریدار کانکرین خونده نشگه. اوپل وکترا. موتورش 1.6. سالش 1993. داکمنت 8 ماه دیگه وقت داره. سوزشواری گاز بنزین. коробка механика. пробегش 382,000. چشی؟ نرخش 17,000 با سودو میشه. نمره تلفن چنده اکا؟ 93 466 66 42. اوپل وکترا. موتورش 1.6. سالش 1995. داکمنتوش 1 سال وقت داره. سوزشواری گاز بنزین. هیچ کانسانر نداره. коробка механика. пробегش 319,000.
нархиш чанд ака? 22000 бо савдо мешавад. номераи телефон ака? 901 30 18 88.